پورے شہر میں ہم لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے. آپ جو ہے ڈھول تاشے لے کر کے مسجد تک گئے, مسجد سے پھر یہاں تک آئے. الحمدللہ 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال جب سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے کسی شادی میں ڈھول تاشے بجانے کی اور ڈی جے لانے کی. لیکن یہ پہلی شادی ہو گئی کہ بھائی بارات بھی ڈھول تاشے سے آ رہے ہیں, مسجد تک آئے, مسجد سے پھر یہاں تک آئے. آپ لوگوں نے پورے شہر کے امام کا یہ تماشا بنا لیا علماء کا کہ علماء جو ہے ممبر سے چلائیں چیخیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی ویلیو نہیں. اور نوکر سمجھ لیا ہے کہ ہم چاہے ڈھول تاشے بجائیں چاہے بینڈ بازے بجائیں, تم تو نکاح پڑھانے آؤ گے, تم تو ہمارے نوکر ہو. نوکر نہ سمجھو علماء کرام کو, سمجھ میں آ رہا؟ ہاں, تو یہ غلطی نہ کرو. آپ نوشہ بنے, دولہا بنے, آج بہت مبارک دن ہے. اور ڈھول تاشے لے کر کے آپ مسجد تک گئے, مسجد سے پھر یہاں تک آئے. غلط بات, توبہ کیجیے سب کے سامنے. توبہ کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں. معافی آج کے بعد کبھی جو ہے سماج کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوگا. معافی چاہتے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. نکلنا خلد سے آدم کا, خلد یعنی جنت, نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بہت بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. ایک دن کا دلہا عظیم الشان شہنشاہ بنا ہوا ہوتا ہے. اس دن کم سے کم وہ چاہتا ہے کہ آج تو میری عزت ہو, میرے نخرے لوگ اٹھائے, میری ہر بات مانے, میری عزت کرے, میرے آگے پیچھے سب گھومے, بلکہ میری تو کیا میرے دوستوں کی بھی یعنی دولہے کے دوستوں کی بھی عزت ہو. ان کی بیٹھک الگ ہو, ان کے ہدیے تحفے الگ ہو, ان کے کھانے پینے الگ ہو. لیکن سوچئے ذرا سا, کیا ہو جب شادی کے دن ہی دولہا اور دلہن کو سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے اپنے کسی غلطی کی وجہ سے, اور سرے عام معافی مانگنی پڑے. مدھیہ پردیش میں ایک دولہے کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی کافی وائرل ہو رہا ہے, اور لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. پورا معاملہ یہ ہے کہ مدھیہ پردیش کے چھترپور کے ضلع نوگاؤں میں علماء اور قاضی صاحبان نے شادیوں میں فضول خرچی اور گانے بجانے اور ڈی جے لگا کر بارات لانے لے جانے پر پابندی لگا رکھی تھی, اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو علماء اس کا بائیکاٹ کریں گے, قاضی صاحب اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. لیکن کچھ لوگ کتے کی دم کی طرح ٹیڑے کے ٹیڑے ہی رہتے ہیں. ایک دولہے نے نہیں مانا, ڈی جے لگا کر بارات لے آیا. پھر قاضی صاحبان اور علماء ایکشن میں آ گئے. قاضی صاحب نے ڈی جے اور گانے بجانے کے ساتھ جلوس یعنی بارات لانے کے بعد نکاح پڑھانے سے صاف انکار کر دیا. کافی دیر کے بعد دولہا اور دلہن کے علل اعلان معافی مانگنے اور لوگوں کے اصرار پر قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا, کیونکہ ڈی جے کی پابندی کے باوجود اس شہر میں یہ دولہا ڈی جے بجاتا ہوا بارات کے ساتھ دلہن کے گھر پہنچ گیا. اس پر قاضی صاحب بپر گئے, غصہ ہو گئے, اور ان کا غصہ بھی جائز تھا. انہوں نے نکاح پڑھانے سے صاف انکار کر دیا. تقریباً 4 گھنٹے سمجھانے کے بعد قاضی صاحب نے ایک شرط سے اتفاق کیا. شرط کے مطابق دولہا اور دلہن اسٹیج پر جا کر سرے عام لوگوں سے معافی مانگے. انہوں نے مانگی. اس کے بعد رات 1:30 بجے قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. سوچئے دولہے اور باراتیوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی, اور ہونے بھی چاہیے تاکہ آئندہ لوگوں کو اس سے سبق ملے. جامع مسجد کے قاضی منور رضا قادری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے شادی میں فضول خرچی روکنے کے لیے یہ تحریک چلائی ہے. شادی میں ڈی جے بجانا اور ناچنا گانا اسلام میں ویسے بھی حرام ہے. شریعت اس کو سختی سے منع کرتی ہے, لیکن لوگ بارات میں ڈی جے لگاتے ہیں, گانے بجاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, ہنگامہ برپا کرتے ہیں. رات گئے ڈی جے کی وجہ سے آس پاس رہنے والوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بچے پڑھائی وغیرہ نہیں کر پاتے وغیرہ وغیرہ, بہت ساری باتیں. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, بہت اچھا اقدام ہے. ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کیونکہ لوگ اب بیان اور تقریر سے مان ہی نہیں رہے ہیں. اب کیونکہ
इमामों और उलमा के दांतों तले पसीना आ गया समझाते समझाते, गले सूख गए, लेकिन लोग हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। अब एक्शन का वक्त आ गया है कि जिस शादी में डीजे होगा, गाना बजाना होगा, उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। हर जगह के उलमा और अवाम, उलमा ये फैसला ले और अवाम उनकी मदद करे। और जिस इत्तेहाद का मुजाहरा इस गांव के अवाम और उलमा ने किया है, हर शहर और हर गांव में ऐसा होना चाहिए। एक तो हराम काम, दूसरे फजूल खर्ची, तीसरा शोर शराबा, और चौथी सबसे बड़ी तकलीफ गरीबों की बेटियां जो घर में बिन ब्याही बैठी है, उनको रिश्ते नहीं आ रहे हैं, पैसों की वजह से, जहेज होने की वजह से उनकी शादियां हो नहीं पा रही है, क्योंकि आने वाले रिश्ते इस तरह का हंगामा चाहते हैं, इस तरह का डीजे चाहते हैं, इस तरह का जो है जहेज चाहते हैं। ये दिखावा और ये रियाकारी से कितनी गरीब बच्चियां हैं जो घर में बैठी हुई है, उनके निकाह नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके बाप गरीब है, वो ऐसा हंगामा नहीं कर सकते, उनके पास पैसा नहीं है। अब सोचिए, ये गाना बजाना और ये डीजे और ये बारात जब झूमते नाचते किसी गरीब के घर के, किसी गरीब की बेटी के घर के सामने से गुजरती होगी, तो वो बेटी अंदर से कितनी उसको तकलीफ होती होगी, इसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकती है। मैंने किसी अल्लाह वाले की जबान से ये सुना था कि अगर ये बारात जो गाना बजाना डीजे लगाते हुए, हंगामा करते हुए, नाचते गाते जब किसी गली से गुजरती है, सोचिए अगर कोई गरीब बेटी जिसका निकाह नहीं हो रहा है, जिसका बाप गरीब है, जिसकी निकाह की उम्र खत्म होती जा रही है, उसके बालों में चांदी आ रही है, और वो जब इस तरह की बारातें देखती है, इस तरह का धूमधाम देखती है, याद रखो अगर वो बेटी, वो गरीब की बेटी अगर ये सब हंगामा देखकर तकिए में मुंह छुपाकर अगर रोएगी, उसकी जो आह निकलेगी, तो इस बारात से और इस शादी की जो औलादे होगी उस पर भी असर पड़ेगा, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसको जरा सोचना कि आपके इस हंगामे से, इस शोर शराबे से और इस फजूल खर्ची से कितनी गरीब की बेटियां हसरत लिए बैठे और कितनी रोती होंगी अकेले में बैठकर। इसका जिम्मेदार कौन है? बहरहाल, आप लोग क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में? क्या इतनी सख्ती होनी चाहिए? क्या यही एक रास्ता है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि बयान और तकरीर तो बहुत हो गई, लेकिन ये जिनके पास पैसा है वो मान ही नहीं रहे हैं, कर्ज लेकर ये हंगामे करते हैं, फजूल खर्चियां करते हैं। तो क्या ऐसी जो कार्रवाई है जो मध्य प्रदेश में हुई है और उलमा ने की है और आवाम ने उसका साथ दिया है, क्या ये सही है? क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? आप इससे सहमत है? अगर आप सहमत है और ये जो फैसला है ये सही हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और आपके कमेंट्स से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।